यहाँ आगे हम दौड़ रहे हैं इसलिए कि हमारा 3 कट्ठा जमीन ये लोग काट लिया है। कौन लोग? लकीर और অভিযোগ নিয়ে যে ওনার জমিতে আগে 49 ডেসিমেলের একটা রেকর্ড ছিল, সেটা এখন 46 ডেসিমেল হয়ে গেছে। এই বিষয়ে উনি অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন। नहीं, जमीन तो लेना चाहते हैं सर। क्यों नहीं ले रहे हैं? आगे में दूसरा का जमीन पड़ रहा है ना, इसलिए। तो उसको छोड़ के बाद लीजिए, बाद बाकी ले लीजिए। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं दीदी से हम, हाँ जो बाकी उसका छोड़ करके हाँ तो दे दीजिए। हाँ। জমি বিক্রির চুক্তি করে বিপাকে মহিলা, অগ্রিম দিয়েও জমির রেজিস্ট্রি না করে চক্রান্তের মাধ্যমে জমির সামনের অংশ নিজের পরিবারের সদস্যদের নামে করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে অভিযোগ দায়ের জমির মালিকের। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুরের পাঞ্জিপাড়া এলাকায়। অভিযোগকারী পুষ্পা দেবীর দাবি 61 লক্ষ টাকায় 20.5 কাঠা জমি বিক্রির চুক্তি হয়েছিল। চুক্তির সময় 15 লক্ষ টাকা অগ্রিম দেওয়া হলেও নির্ধারিত 7 মাসের মধ্যে পাঞ্জিপাড়া এলাকার বাসিন্দা শৈমুদ্দিন রেজিস্ট্রি করেনি বলে অভিযোগ। 1.5 বছর কেটে গেলেও বাকি টাকা পরিশোধ না করে উল্টে জমির সামনের অংশ চক্রান্ত করে শৈমুদ্দিন নিজের বাবার নামে করে নেয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় গোয়ালপুকুর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছে জমি মালিক পুষ্পা দেবী। हम दौड़ रहे हैं इसलिए कि हमारा 3 कट्ठा जमीन ये लोग काट लिया है। कौन लोग? लकीर और सैमू और यही लोग है, 4 आदमी लिया था जमीन, एग्रीमेंट किया था। कैसे काट लिया? वो लोग गद्दारी से काट लिया। वो लोग का जमीन नहीं था, मेरा बाप दादा का जमीन था, हम खरीदे थे। आपका बाप दादा का जमीन था? हाँ, आपके नाम से रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्या? रिकॉर्ड था। आपके पास केबल भी है? हाँ, सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। रिकॉर्ड हुआ था 2018 में 2018 में। किससे खरीदी थी आपने? गौतम चौ बेच रहे थे। वो एग्रीमेंट भी किया, हमको 15 लाख रुपया भी दिया। एग्रीमेंट करने का बाद 7 महीना का एग्रीमेंट था, उसके बाद उसने 2 महीना का फिर लिया। फिर उसका बाद वो कह रहा मेरा बाप का जमीन है, लतीफ रहमान का। अच्छा, एग्रीमेंट करने के बाद? हाँ, उसके बाद क्या क्या करने का बाद वो बोला मेरा बाप का जमीन है। उसके बाद झमेला कर रहा है। यहाँ नहीं आए कभी? आए हेयरिंग में। कंप्लेंट की थी आप आके? हाँ, क्या बोला था आपने? क्या बोला था, जो दोनों पार्टी को बुलाया। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ नहीं सके, बीमार पड़ गए, या जमीन लोग कटवा दिया। मतलब ये आपका जमीन को सस्ते भाव में लेने के लिए इस तरह का हाँ। गेम किया गया? हाँ, देखेंगे जो कैसे काटा है। अच्छा सेटिंग है। हाँ। যদিও শৈমুদ্দিন সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে, জমিটি তারা নিতে ইচ্ছুক বলে জানিয়েছে শৈমুদ্দিন। क्या नाम होता है, गंगा बेटा से, क्या नाम है इसका? देवी से, वो महिला से? नहीं, ये बैनानामा वहाँ हुआ था। तो जी क्या दिक्कत है? 15 महीना करीब हो गया। जी, वही तो केस चल रहा है। आगे में दूसरा का जमीन पड़ रहा है ना, इसलिए। तो उसको छोड़ के बाद लीजिए, बाद बाकी ले लीजिए। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं दीदी से हम, हाँ जो बाकी उसका छोड़ करके हाँ। तो दे दीजिए। ऑटो छोड़ के ले लेंगे हम। 15 लाख दिए थे बैना। कितना में हुआ था? 60 लाख। तो बाकी सब पैसा कब दीजिएगा? और दो आप क्या कहता है नहीं कहता है, बस फाइनल होने से हो जाएगा। जी जी जी। बस। कब तक होगा? आप रजिस्ट्री लेना चाह रहे हैं? जी जी लेना चाह रहे हैं? जी। उनका कहना है कि आप रजिस्ट्री लेना नहीं चाहते। नहीं नहीं, लेने चाहते हैं एनी टाइम। या नहीं लीजिएगा तो पैसा रिटर्न ले लीजिए। पैसा भी नहीं नहीं सर, लेने चाहते हैं हम तो। हाँ, हम तो रेडी हैं। बाकी पार्टनर और भी किशनगंज के 3 हैं, वो लोग जी। क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, वो लोग भी रेडी है तो। हाँ, तो फिर ये लोग दौड़ रही है, क्यों दौड़ा रही है? हाँ, नहीं, बैठक में बैठे थे वहाँ, तो बोला जो ये कर लीजिए। যদিও ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর থেকে জানানো হয়েছে একজন দাবিদারের আপত্তির ভিত্তিতে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। এ নিয়ে শুনানিও হয়, তবে এ নিয়ে অভিযোগ হয়েছে। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দফতরের আধিকারিক। এসেছিলেন একখানা জমি অভিযোগ নিয়ে যে ওনার জমিটা আগে 49 ডেসিমেলের একটা রেকর্ড ছিল, সেটা এখন 46 ডেসিমেল হয়ে গেছে। এই বিষয়ে উনি অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন। আমরা তারপর ওনার অভিযোগ পাওয়ার পরে আমরা তারপর নির্দিষ্ট ফাইলটি বের করে আমরা সমস্ত বিষয়বস্তু সমস্ত বিষয়বস্তুর দিকে মানে দেখলাম আর কি, ফাইলটা পুরোপুরি দেখলাম ভালো মতো। সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ওখানে কনসার্ন পার্টিকে মোটামুটি 5-6 বারের মতো নোটিস করে প্রপারলি সব যা যা ফর্মালিটিস রয়েছে সব কিছু মেনটেন করে ইভেন একটা মিসকেস অ্যাকচুয়ালি করা হয়, সেটা হায়ার অথরিটি থেকে পারমিশন নিয়ে কেসটি করা হয়েছে।
এখন আপনার প্রিয় রায়গঞ্জ শহরের বুকে মোবাইল এবং নানান ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রিক সামগ্রীর বিশাল সম্ভার অত্যন্ত সুলভ মূল্যে এই সমস্ত সামগ্রী পেতে আজই আসুন মুক্তি স্টুডিও ও সুপার কালেকশনে। সুরিয়া খাইতান, কেন্ট, নোকিয়া, ওপ্পো, আইটেল, রিয়েলমি, টি সিরিজ সহ নানান বিখ্যাত কোম্পানির সুপার কালেকশন আপনার মন জয় করবে। তাই মনের মতো ফ্যান, ইলেকট্রিক আয়রন, গিজার, ওয়াটার পিউরিফায়ার, সাউন্ড সিস্টেম, টিভি, ওয়াশিং মেশিন সহ বিভিন্ন কালেকশন পেতে আজই চলে আসুন রায়গঞ্জ স্টেশনের সম্মুখ ও উকিলপাড়া কমল টকিজ সংলগ্ন সুপার স্টকিস্ট মুক্তি স্টুডিও ও সুপার কালেকশনে। মুক্তি স্টুডিও অ্যান্ড সুপার কালেকশন, স্টেশন রোড, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ। আপনার হার্টকে প্রোটেক্ট করুন হার্ট উইনিং কার্ডিয়াক সার্ভিসেস এন্ড ক্যাথ ল্যাব ফ্যাসিলিটির সাথে থালামাস ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের থেকে। হার্ট অ্যাটাক নিয়ে চিন্তা নেই, আমরা আপনার সাথে আছি। আপনার কার্ডিয়াক হেলথের যত্ন নেওয়ার জন্য ভিজিট করুন থ্যালামাস ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস, ফুলবাড়ি, ব্যাটালিয়ন মোড়ের কাছে, শিলিগুড়িতে। কল 03561354100।